नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण माने प्राय समस्ते पुरी जाइथिबे महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ दर्शन पाई। पुरी जिबा बेले बाटरे पड़े एक ग्राम जार नाम मालती पाटपुर। पूर्वरु से गाँव नाम थिला पाटपुर। समय क्रमे यार नाम परिवर्तन करागला और रखागला मालती पाटपुर। एही नाम परिवर्तन हेबा पछरे एक सुंदर कोहभरा कथा अछि। आसंतु जानिबा से कथा कौन ओ जानिबा महाप्रभु जगन्नाथ सुभद्रांक ठारू राखी पिंधिबा परिवर्ते काहा ठारू पिंधिले प्रथमे राखी ओ कौन पई भांगिला वर्ष वर्षर परंपरा। पाटपुर ग्राम रे एक गरीब परिवार जो परिवार रे रहुथिले स्वामी स्त्री सेमानकर गोटे पुओ एवं गोटे छोट झियो जार नाम मालती। परबिल रे मूल लगी पुरुष लोकटी जतिकी कमाए चारि प्राणी कुटुंब बिना कौनसी अभियोग खुशी खुशी चली जाउथिले। विधातार निष्ठुरता आगरे केते रथी महारथी माने हार मानिछंती, मनीष तो छार मात्र। हठात दिने संध्यारे बिलुरु काम सारी फेरिबा बेलुकु एक नागसाप दंशन रे स्वामीर मृत्यु होईगला। भांगी पड़िला बिचरा स्त्री जनक। पुओ को सेते बेले 5 वर्ष आ झियो मालती को 3 वर्ष। कर्पूर सेना उड़ीगला हेले कन्या खंडक तो अछि। कुनी पुअर दोरंडी कथा और कुनी झियो मालतीर गुरुंडी चाली रे स्वामी को हरइबार दुख को आस्ते आस्ते मनरु पासुरिबा को चेष्टा करुथिला स्त्री जनक। विधिर विधान के करिबो आन बोझ उपरे ललिता बिड़ा परी स्वामीर मृत्यु को मनरु न भूलुणु सेमिति सर्पाघात रे पुअर मध्य मृत्यु होला। शरीर रे मेरुदंड भांगिबा परे शरीरर अवस्था जेमिति हुए सेमिति स्त्री लोकटीर मानसिक अवस्था होई पड़िला। चाहू चाहू 2 वर्ष बीतीगला। स्त्री लोक जनक कहा घरे बासन माजी कहा घरे झाड़ू करी जहा किछि रोजगार करे सेतिरे ओलिए खाई ओलिए उपास रही चली जाती उभय माँ और 5 वर्षर झियो मालती। खूब जाकजम करे 12 मासरे 13 पर्व पालन हेउथिबा ओडिसा रे राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा मध्य बाद पड़े नाही। राखी पूर्णिमार 2 दिन आगुरु मालतीर सांग माने राखी किणुतले। छोट पिला मालती यह देखी माँ पाखे जाई अली करी कहिला, ए माँ लो ए माँ मते भी पैसा दे मु भी राखी किणिबी। माँ मालती मुंडू को आउसी कहा घरू काम करी आनी कानी रे बांधी रखिथिबा 10 पैसेटे धरई देला मालती हातरे। परदिन सकाळु मालती दुकान को जाई राखीटी किणिला। सांग मानकठरू बुझिला एइटा भाई मानक हातरे बंधा जाए। संध्यारे खेळाखेळी सारी घर को फेरिला मालती। दिन सारा काम रे क्लांत होई चिरा सपोटे बिछाई तले सोई थाए माँ पाखरे बसी मालती पचारिला, माँ मो भाई काहीं? मो सबु सांग माने तांको भाई हातरे राखी बांधिबे। 2 दिन रहिला राखी पूर्णिमा। मो भाई कोउठी अछि कह माँ, मु भी राखी बांधिबी मो भाई हातरे। कांदी पकईला माँ जनक। मालती को कोलई नहीं कहिला, तो भाईर ना हेउछि जगा भाई आउ से श्रीमंदिर रे रुहे, तू ता हातरे राखी बांधिबू। छोट 5 वर्षर कुनी झियो मालती कौन बा जाने संसार बाबदरे, कौन बा जाने मोहमाया। राति थाउ थाउ उठी हातरे राखी धरी चलीला मालती श्रीमंदिर आड़कू। ता माँ कहिथिबा जगा भाई हातरे राखी बांधिबाकू। बाट सारा लोकंकु रास्ता पचारि पचारि कुनी कुनी खाली पादरे मालती चाली चाली जाई पहुंचिला गाँ ठारू 10 किलोमीटर दूर श्रीमंदिर रे। मंदिरर सबु पंडा सेवायत सुआर जहा को देखिला पचारिला, मो जगा भाई को देखिछु कि? से एही मंदिर रे रुहे। किए बा कहीं जानिबो किए तो जगा भाई? समस्तिंकर से गोटे उत्तर, ना आमे जानी नाहु। मंदिरर सबु पूजा अर्चना नीतिकांति सरिला, पहड़ पड़िला। मालती सेमिति खोजु थाए ता जगा भाई को। 5 वर्षर पिलाटीए दिन सारा अखिया अपिया सेथिरे पुणी दीर्घ 10 किलोमीटर खाली पादरे चाली चाली पाद सारा फोटकामय होई जाई थाए। दिन सारार थका मेंटाइबा पाई पहड़ पड़िबा परे भाई को न पाई कांदी कांदी सोई पड़िला सिंह द्वारर एक कोणरे जीर्ण शीर्ण एक मनीष परी मालती। मध्य रात्रिर केउ एक प्रहर रे सारा सहर निस्तब्ध। केही जणे आसी मालती मुंडरे हाथ बुलेई डाकिला, मालती ए मालती उठ एबे, मु परा तो जगा भाई, आसे शीघ्र राखी बांधी घर को जा, तो बोउ तते दिन सारा खोजुची। दिन सारार क्लांति सते जेमिति क्षणकरे उभेई गला मालती देहरु। खुशी रे राखी बांधी बाहरिला घर को। जाऊ जाऊ अटकी गला। पछकू फेरी जगा भाई को कहिला, भाई तू भी चल मो सांगरे।
ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ ବାଟରେ ଏକା ଏକା ଯିବା ପାଇଁ। ମାଳତୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଜଗା ଭାଇ କହିଲା, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ଯିବି, ତୁ ଏକା ଯା, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିବ ତୁ ଖାଲି ପଦେ କହିବୁ, ଜଗା ଭାଇ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି ତୋ ପାଖରେ। ମାଳତୀ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଲା ଆଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା ମାଳତୀକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ଯେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ଜଗା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସିଲା। ମା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଝିଅର କଥା, ଭାବିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି କହୁଛି। ଦିନସାରା ମାଳତୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ମାଳତୀର ମା ମାଳତୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ମନକୁ ପୁରେଇଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ଭୋରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ମହାବାହୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଡ଼ ଫିଟାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନ ହେଉଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ଭାଙ୍ଗିଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଝିଅଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ। ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ସବୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା କାଲି ମନ୍ଦିରକୁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ମହାରାଜ ଛାମୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ, ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ମୋ ଭଉଣୀ, ସେ ଆସିଥିଲା କାଲି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତମେମାନେ କେହି ବି ତାର ଦେଖା କରାଇଲ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ। ରାତିରେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଲି ରାକ୍ଷୀ ତା ହାତରୁ। ରାଜା ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କାଲି ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆସିଥିଲା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗଜପତି ମହାରାଜ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ଘରେ। ମାଳତୀର ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କୁନି ଝିଅ ମାଳତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଗତକାଲି ମାଳତୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମା ଜାଣିଥିଲେ। ମାଳତୀର ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗି କହିଲେ, ଛାମୁ, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ନ ଜଣାଇ କାଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ, ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମାଳତୀକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମାଳତୀ ପାଖକୁ। ପଡ଼ିଗଲେ ମାଳତୀର ପାଦ ତଳେ ଓ କହିଲେ, ମା ଲୋ ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତୋ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ହେଲେ ଆମେ ଅଧମ ତୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ। ମା ଲୋ, ତୁ ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ଦାସାନୁଦାସର ଦାସ, ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନାହିଁ? ମାଳତୀ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ମହାରାଜ ପାଟପୁରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାଳତୀ ପାଟପୁର ରଖିଲେ। ସାରା ଜଗତ ଜାଣିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ମାଳତୀ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମାଳତୀ ଠାରୁ। ବିତି ଯାଇଛି ସେ ଦିନ, ହେଲେ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କୁନି ଝିଅ ମାଳତୀର ଭାତୃପ୍ରେମ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣାମୟ କଥା। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ କି ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଉ କିଛି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।